तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से वो अहम पेशरफ्त सामने आ चुकी है जिसका लाखों मुलाजमीन और रिटायर्ड अफराद बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जराये के मुताबिक नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देने के लिए अहम तजावीज ज़ेर गौर हैं और अब ऐसी इत्तलात मौसूल हो रही हैं जो सरकारी मुलाजमीन के लिए उम्मीद की एक नई करण बन सकती हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको तनख्वाहों और पेंशन में मुतवक्को इजाफे, बजट के अंदर होने वाली अहम मुशावरत, इत्तेहादी जमातों के मुतालिबात, सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमों के मुवक्कफ और इन तमाम मामलात की मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और बजट से मुतालिक मुस्तनद और बरवक्त मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाजरीन, जैसे जैसे नए माली साल के बजट का ऐलान करीब आ रहा है वैसे वैसे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की नजरें हुकूमत के फैसलों पर जमी हुई है। महंगाई, बढ़ते हुए अखराजात और रोजमर्रा जरूरियात की कीमतों में इजाफे ने हर तबके को मुतासिर किया है और यही वजह है कि इस बार तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मामला गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक वफाकी सतह पर बजट के हवाले से एक अहम मुशावरती इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें आइंदा माली साल के बजट के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली गौर किया गया। जराये का कहना है कि इस इजलास में तरक्याती बजट, टैक्स पॉलिसियों, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे जैसे अहम मामलात ज़ेरे बहस आए। सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% से 15% तक इजाफे की तजवीज ज़ेरे गौर है। जी हाँ, वही खबर जिसका लाखों मुलाजमीन इंतजार कर रहे थे अब बाकायदा बजट मुशावरत का हिस्सा बन चुकी है। जराये के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे की ये तजवीज मौजूदा इफराते ज़र और महंगाई की शरह को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई है। हुकूमती सतह पर यह जायजा लिया जा रहा है कि दस्तयाब माली वसाइल की रोशनी में मुलाजमीन को कितना रिलीफ दिया जा सकता है ताकि एक तरफ मुलाजमीन को सहूलत मिले और दूसरी तरफ कौमी खजाने पर गैर जरूरी दबाव भी न पड़े। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। जराये के मुताबिक अभी तक तनख्वाहों में इजाफे की हतमी शरह का फैसला नहीं हुआ। मुख्तलिफ तजावीज ज़ेरे गौर हैं और आखिरी फैसला बजट की मंजूरी से कबल किया जाएगा। इस वक्त 10 से 15% इजाफा सबसे मजबूत तजवीज के तौर पर सामने आ रहा है, ताहम हतमी ऐलान बजट तकरीर में ही मुतवक्के है। नाजरीन, यहाँ एक और अहम पहलू भी सामने आया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए ज्यादा रिलीफ का मुतालबा किया गया है। बाज हलकों का मौकिफ है कि मौजूदा महंगाई के तनाजुर में सिर्फ मामूली इजाफा काफी नहीं होगा बल्कि मुलाजमीन और पेंशनर्स को ज्यादा नुमाया रिलीफ फराहम किया जाना चाहिए। जराये के मुताबिक कुछ सियासी जमातों ने तनख्वाहों और पेंशन में कम अज कम 50% इजाफे का मुतालबा किया है जबकि बाज दीगर जमातों की जानिब से 25% इजाफे की तजवीज भी दी गई है। अगरचे ये मुतालबात अपनी जगह मौजूद हैं लेकिन हुकूमत दस्तयाब वसाइल और माशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी। यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई 50% या 25% इजाफा मुमकिन है? माहिरीन के मुताबिक मौजूदा मुआशी हालात में इतने बड़े इजाफे का इम्कान निस्बतन कम दिखाई देता है। ताहम चूंकि मुज़ाकरात और मुशावरत का अमल जारी है इसलिए आखिरी फैसले तक तमाम इम्कानात को मुकम्मल तौर पर रद्द भी नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं पेंशनर्स के लिए मुतवक्के खुशखबरी की। नाजरीन, पेंशन में इजाफे के हवाले से भी अहम मालूमात सामने आई हैं। इत्तलात के मुताबिक पेंशन में इजाफा एक मखसूस फार्मूले और महंगाई के इशारिये से मुंसलिक पॉलिसी के तहत किया जा सकता है। इसी वजह से पेंशन में इजाफे की शरह तनख्वाहों के इजाफे से मुख्तलिफ हो सकती है। जराये के मुताबिक गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान इफरात ज़र के इशारियों का जायजा लिया जा रहा है और इन्हीं आदाद शुमार की बुनियाद पर पेंशन में इजाफे की वर्किंग तैयार की जा रही है। इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक पेंशन में तकरीबन 7 से 8% इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है जबकि अगर हुकूमत इजाफी रिलीफ देने का फैसला करती है तो ये शरह 10% तक भी पहुँच सकती है। यानी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए पेंशनर्स के लिए 10% से ज्यादा इजाफे के इम्कानात महदूद दिखाई देते हैं। हतमी फैसला बजट मंजूरी के वक्त ही सामने आएगा जिसका सबको इंतजार था। अब इस पर भी बात कर लेते हैं। सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमों का मौकिफ है कि सिर्फ तनख्वाहों में इजाफा काफी नहीं होगा बल्कि मौजूदा पे स्किल्स का भी असर नो जायजा लिया जाना चाहिए। नुमाइंदा तंजीमों का कहना है कि गुज़श्ता बरसों में दिए गए मुख्तलिफ एडहाक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करके नए पे स्किल्स मुतारिफ करवाए जाएं ताकि मुलाजमीन को मुस्तकिल बुनियादों पर फायदा हासिल हो सके। ये मुतालबा इसलिए भी
بھی اہم سمجھا جا رہا ہے کیونکہ ایڈہاک الاؤنسز وقتی ریلیف تو فراہم کرتے ہیں لیکن ریٹائرمنٹ، پینشن اور دیگر مالی فوائد پر ان کا اثر محدود ہوتا ہے، جبکہ بنیادی تنخواہ میں اضافہ ملازمین کے مجموعی مالی مستقبل پر مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس بار پے سکلز واقعی ریوائز ہوں گے؟ فی الحال اس حوالے سے کوئی حتمی اعلان سامنے نہیں آیا، تاہم سرکاری ملازمین کی تنظیمیں مسلسل اس مطالبے کو آگے بڑھا رہی ہیں اور بجٹ سے قبل یہ معاملہ بھی حکومتی سطح پر زیر غور بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت جو تصویر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافے کی تجویز سب سے زیادہ مضبوط دکھائی دیتی ہے، جبکہ پینشن میں تنخواہ ببند 7 سے 10% اضافے کے امکانات زیر بحث ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پے اسکل ریویژن اور ایڈہاک الاؤنسز کے انضمام کا مطالبہ بھی سرکاری ملازمین کی جانب سے زور و شور سے اٹھایا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ بجٹ کی تیاری کے آخری مراحل میں بعض اوقات اہم تبدیلیاں بھی کی جاتی ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بجٹ سے چند روز قبل یا بجٹ پیش ہونے کے دن بعض تجاویز میں رد و بدل کر دیا گیا، اسی لیے حتمی اعلان سے پہلے کسی بھی شرح کو 100% حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی نظریں اب آنے والے بجٹ پر مرکوز ہیں، کیونکہ یہی بجٹ ان کے مستقبل کے مالی ریلیف کا فیصلہ کرے گا۔ ناظرین، اگر واقعی تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافہ منظور ہو جاتا ہے تو اس سے لاکھوں سرکاری ملازمین کو کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور ملے گا۔ اسی طرح اگر پینشن میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے تو ریٹائرڈ ملازمین کے لیے یہ ایک مثبت پیش رفت ہوگی جو موجودہ مہنگائی کے دور میں ان کے اخراجات پورے کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ویڈیو کے اس مرحلے پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک بجٹ، تنخواہوں، پینشن اور سرکاری ملازمین سے متعلق ہر مستند خبر سب سے پہلے پہنچے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ آنے والے چند دن انتہائی اہم ہیں اور کسی بھی وقت بڑی اپڈیٹ سامنے آ سکتی ہے۔ اب تک سامنے آنے والی تمام معلومات کو اگر مختصر انداز میں بیان کیا جائے تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافے کی تجویز زیر غور ہے۔ پینشنرز کے لیے تقریباً 7 سے 10% اضافے کے امکانات پر غور کیا جا رہا ہے۔ مختلف سیاسی حلقوں کی جانب سے زیادہ اضافے کے مطالبات بھی سامنے آئے ہیں۔ سرکاری ملازمین کی تنظیمیں پے اسکل ریویژن اور ایڈہاک الاؤنسز کے انضمام کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ حتمی فیصلے کا اعلان بجٹ منظوری اور سرکاری اعلان کے بعد ہی ہوگا۔ ناظرین، آنے والے دن لاکھوں ملازمین اور پینشنرز کے لیے انتہائی اہم ثابت ہونے والے ہیں۔ ہر نئی میٹنگ، ہر نئی مشاورت اور ہر نئی پیش رفت براہ راست ان کے مالی مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ صرف مستند معلومات پر یقین کیا جائے اور سرکاری اعلان کا انتظار کیا جائے۔ ہم آپ تک ہر نئی اور مستند اپڈیٹ فوری پہنچاتے رہیں گے تاکہ آپ کسی بھی اہم خبر سے محروم نہ رہیں۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی معلومات مفید لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے ملازمین اور پینشنرز بھی اس اہم اپڈیٹ سے آگاہ ہو سکیں، اور تازہ ترین سرکاری خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔